রাধা রানীর জয় ধ্বনি সহযোগে আমরা বৃন্দাবনে যাব। কি মা সবাই যাবে তো? সবাই যাবে তো? মাগো মেয়েদের বাসে ভাড়া লাগে না, আগের দিন বলেছি সবাইকে যেতে হবে। যারা যারা যাবে সবাই হরিধ্বনি উলুধ্বনি এবং হাতে করতালি সহযোগে আমরা বৃন্দাবন ধামে প্রবেশ করব। চলো রে मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधा राधा नाम मिलेंगे कुंज बिहारी और के आमरकारी ओ मिलेंगे कुंज बिहारी और के आमरकारी रे मुंशी वृंदावन धाम जपे कर राधा राधा नाम मिलेंगे कुंज बिहारी मोर की कमर कारी ओ मिलेंगे कुंज बिहारी मोर की कमर कारी चल रे मन वृंदावन चल रे मन वृंदावन धाम जपे कर राधा राधा नाम मिलेंगे कुंज बिहारी मोर की সবাই মিলে কিন্তু হাতে করতালি না দিলে বৃন্দাবনে যাওয়া যায় না। সবাই মিলে রাধা রানী জয়ধ্বনি দিয়ে মা হাতে করতালি দিয়ে বৃন্দাবনে প্রবেশ করবে। কি বলছি মা দেখি, সব থেকে শ্রেষ্ঠ ধাম হচ্ছে বৃন্দাবন ধাম। তাই কি বলছে, सब धामों से सुंदर वृंदावन धाम है, सब नामों से प्यारी राधा नाम है। सब नाम से ये सुंदर वृंदावन धाम है, सब नाम से ये मीठो श्री राधा नाम है। सब नामों से मधुर वृंदावन धाम है, सब नामों से प्यारी राधा नाम है। सब नाम से ये सुंदर वृंदावन धाम है, सब नाम से ये मीठो श्री राधा नाम है।
বৃন্দাবন ধামে কি জয় রাধা রানী কি জয় রাধা রানী কি জয় কি গো মা এসেছি তো এখনো